balma JTV la jaba ka foli ko bela jele ka bo mali ko na ta fu mali ko kan nya yang plateau sanfɛ na ma fale ma ko découverte des talents ani artiste talentueux ba do ɲɔgɔn na bi ni bɛɛ b'ale dɔn mali kɔnɔ ka taa fo mali kɔ kan u b'a fɔ ale ma ko Sola Boy c'est comment? Ouais, zéro. An ɲɛnama b'i bolo wa? Alhamdulillah, am bien. Tiɲɛ ne yɛrɛ bɛ sanu ni jama o yɛrɛ tun ye fɛn sugu jumɛn ye? Non, jama ne dun ma. Jama de don. Ouais, il y a pas là. Ouais. Parce que i natɔ wari dɔ b'i kale sira la o. Non, mɔgɔ si man kale. Mɔgɔ si m'i kale. Non, an tɛ ye o. O tɛ ye wa? Non. Yanni an bɛ taa n'an ka ɲininkali ye i bɛ se k'i présenter an ye i tɔgɔ ni jamu i bɛ quartier min na ani âge. Bon, à l'état civil, me wele Sadio Ba. Sadio Ba. Voilà, mon nom. Fila yɛrɛ. Ouais, ne fila. Fila dɔnkilidala la an ye fila dɔ ni misi gɛn de. A bɛ cogo di? Mais filaw modernisera sisan an bɛ fɛn caman kɛ quoi. Voilà. Bon, me wele Sola Boy o ye dɔnkilida tɔgɔ ye. Bon, an ka quartier Yirimajɔ. Yirimajɔ. Poskɔrɔ Lamini. E ko Sola Boy, pourquoi Sola Boy? Munna i tɔgɔ in yɛrɛ ta k'a kɛ Sola Boy ye? Bon, min na n tɔgɔ ye Sola Boy ye. Sadio Ba ni Sola Boy in bɛɛ kelen ma parce que n'i ye Sadio Ba jateminɛ a bɛɛ bɛ daminɛ SB de don. Sola Boy fɛnɛ SB. Voilà. Ale ni n ka idole fɛnɛ ye Solda ye quoi. O fɛnɛ b'a fila daminɛ. Donc n y'a faamu sisan tɔgɔ bɔra i yɛrɛ jamu ani Wisola de ma. Mais e yɛrɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ musique kɔnɔ cogo di? Bon, musique ka di ne ye bi tɛ. N bɛ dɔn de kɛ avant quoi. N bɛ dɔn de kɛ. Voilà, n bɛ dɔn de kɛ. Bon après ça, o man di n ka mɔgɔ ye kosɛbɛ quoi. Mon père même Ala ka hinɛ a la bon. N ka dɔnkɛ kun man d'a ye mais n nana to dɔn kɔnɔ ka dɔnkilida fɛnɛ na. Voilà. Maintenant o père ta ka cogo. Mais e donna musique kɔnɔ est ce que i y'a ɲini k'a dɔn musique yɛrɛ ye fɛn qualité min ye fɔlɔ? Ouais, n y'a ɲini k'a dɔn parce que musique filɛ pouvoir ba de bɛ musique la quoi. C'est comme i bɛ se ka wari sɔrɔ musique la hali n'i kun tɛ bonya i bɛ bonya n'i ye tɔgɔ sɔrɔ i bɛ bonya musique la i bɛ muso sɔrɔ a la fɛn caman quoi. Mais an kɔni ma don a la muso kama an donna la parce que a ka d'an ye. Voilà. Mais ne y'a faamu sa e bolo musique nafa ye o de ye. Voilà, musique nafa ye fɛn caman b'a la dɔw bɛ don a la muso kama dɔw bɛ don a la wari kama. Mais ne kɔni ta to ye ne donna a la kanu de kama quoi. Mais o kɔnɔna na n bɛ se ka wari sɔrɔ a kɔnɔ n bɛ se ka muso sɔrɔ a kɔnɔ ma fɛn caman. Mais n'i y'a faamu n'i ma musique kɛ e bɔra ka fɛn o fɛn fɔ i t'olu si sɔrɔ. I b'o sɔrɔ mais musique ta pouvoir b'o la quoi. Pouvoir b'o la ka tɛmɛ tɔw kan. Voilà. Mais est ce que y'a dɔn rap yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn qualité jumɛn de ye? Rap rap n ye min faamu ko ka fɛn révolution ni fɛnw quoi. N y'o de faamu rap. Révolution ni fɛnw cogo di m'a faamu. Ka exemple rapper yɛrɛ ka baara kan ka kɛ min ye ci lase quoi. C'est comme n'a ye fɛn minnu ye jamana kɔnɔ donc jamanadenw ale de bɛ jamanadenw la bɔ a kalama dɔw bɛ siran ka kuma quoi. Donc rapper de kan ka kuma pour que bɛɛ k'a dɔn. Donc n'i y'a faamu sisan nɔ rapper yɛrɛ y'a kɔrɔ ye ka message de passer. Voilà, tout à fait. Donc message a y'olu de passer. Mais e yɛrɛ donna musique da la en quelle année? Ne donna dɔnkilida la ka don studio kɔnɔ yɛrɛ ka dɔnkilida. I siɲɛ fɔlɔ o kɛra 2017. 2017. Donc depuis 2017 e ka carrière daminɛ la ka na. Voilà, 2017 n y'a daminɛ. N ka studio fɔlɔ Visco fɛ. Visco fɛ. I ka morceau fɔlɔ kɛra jumɛn? N ka morceau fɔlɔ kɛra Trap Lourd. Trap Lourd. Ça veut dire? Trap Giriman quoi. Trap Giriman. Voilà. Oh lourd. Voilà, Trap Lourd. Mais i bɛ se k'ale a cappella fitinin kɛ? Ok, n'o de ka di. Cɛ bɛ ka kepi yɛlɛma dɛ. N bɛna d'i ma sisan. Motherfuck, mofuck, dakurunya kelen dɔrɔn m'aw bɛɛ de fuck. A mɛnna ma nege cɛ ne bɛ k'i ladi i kulo de jalen don i n'a fɔ fali. Chami de torture, oui c'est ma tante i kana fɔ ma nege k'i bɛ ne labi. Sinon ma nege cɛ ne tɛ nin ladi ne mako bɛ min na cɛ o de ye wari. N'o sɔrɔ la cɛ la mairie bɛ iji ni ma sɔn fana ma n bɛ sɔn k'i fanci. Wow. Mais don fɔlɔ o b'a sɔrɔ denmisɛnninya b'an na wa i ma. Donc n kɛra sɔrɔ denmisɛnninya. An kun bɛ fuga ni fɛnw de fɔ. Mais nin don e donnen studio kɔnɔ ka micro minɛ ka casque don i kunkolo la. Yeah. K'a fɔ k'i bɛ voix enregistrer. I kɛra cogo di? Vraiment non, ce n'était pas facile. Bon n yɛrɛ producteur yɛrɛ y'a dɔn Visco yɛrɛ y'a dɔn n bɛ ka siran dɔɔnin quoi. A ye n ɲininka ko nin ye siɲɛ fɔlɔ n ko vraiment siɲɛ fɔlɔ parce que a y'a ye n bɛ ka trembler quoi. Vraiment ce n'était pas facile mais n sera k'a kɛ quoi. Mais e yɛrɛ bolo mun y'o k'i la? Bon
ma deli k'a kɛ quoi i siɲɛ fɔlɔ ka fɛn min kɛ i ja tɛ sigi quoi o dɔrɔn de donc i bɛ aw ja voilà sinon depuis o tɛmɛna dɔrɔn non vite fait n bɛ tɛmɛ n'a mais k'a daminɛ 2017 la ka na an bila 2021 kɔnɔna la i ye morceau joli de bɔ non a ka can morceau 20 a bɛ taa olu sanfɛ quoi mais olu morceau ninnu yɛrɛ kɔnɔna la mɔgɔw ye e lakodɔn ni son jumɛn yɛrɛ hakɛ la na fɛn morceau dɔ bɛ yen ko Shakala voilà an ka sigida la non bɛɛ b'o dɔn dɔw yɛrɛ bɛ ne wele Shakala yɛrɛ dɔw t'a dɔn ne tɔgɔ ye Soldat Boy yɛrɛ Shakala kɔrɔ Shakala bon fɛn dɔ de don an yɛrɛ de y'a kɛra an ka sigida la ka taa ka Shakala bɛ min de wa Nescafe ka lemurumuni kɛ Nescafe la dɔ ye sukaro ni fɛn ninnu k'a la o de don o de la an y'a tɔgɔ kɛ Shakala ye donc a lemurumuni kɛ Nescafe la aw de tɔgɔ kɛ Shakala a maɲi donc ni y'ale mɛn ale bɛ i kɛ cogo di non ale b'i inspiré ne tɛ gulɔ ni fɛn ne t'olu fɛ non ne bɛ Shakala dɔrɔn de e b'ale dɔrɔn de yeah mais i bɛ se k'ale a ka pela kan yan oui bɛɛ n'i ka plɛ an bɛɛ n'an ka fɛn godenu k'olu b'an fɛ u bɛ fɛ an ku i ko u bɛ fɛ an ku i bolo da i da la non an bɛ mission na mais o dɔrɔn kuma jugu de ye wa an bɛ mission na kuma jugu tɛ mais an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan quoi mais e ma ko don kɔdi ni fɛnw na an ka cɛ ouais ne bolo ni ye min fɔ dɔnkili kɔnɔ kɔni i kan ka ouais non dɔnkili la bon a yɔrɔ ni mɔgɔkɔrɔbaw b'an lajɛ nin na ouais donc il faut an ka tɛmɛ o Soldat Boy yɛrɛ bɛ rap genre sugu jumɛn de kɛ ne ya bon ne bɛ genre fila de kɛ en vrai dire R&B ale na Afrobeat quoi mais R&B de kɛ kosɛbɛ Chris Brown fɛn bɛ genre min kɛ voilà donc e b'olu de kɛ voilà an ka son kilancɛ bɛɛ olu de i ka SP bɛ na cogo di bon ne ka SP maa caman dalen bɛ instru lamɛn na o n'a ɲɔgɔnna ninnu tantôt instru lamɛn na SP bɛ na ne nana ka n tɔgɔ fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ n bolo sɛbɛkan ye donc ne y'a faamu sisan ni e tɛ ka instru lamɛn e tɛ inspiré bon n bɛ inspiré carré kɔnɔ yɛrɛ n bɛ se ka fɛn dɔ dɔrɔn a bɛ diya n dɔrɔn mais n bɛ tɛmɛ n'a ye donc i bɛ tɛmɛ n'a ye yeah projet jumɛn de labɛnnen b'i bolo 2021 kɔnɔna la a ka can projet min a ka can clip tournage yɛrɛ bɛ sen na hali kun yɛrɛ n bɛ tournage la n ka EP dɔ yɛrɛ bɛ nalen yɛrɛ bon k'u pɛrɛn k'a kɔnɔ clip baden bɛ k'a kɔnɔ i ko ko i ka EP dɔ bɛ nalen EP in baselen don jumɛn de kan EP in bon tiɲɛ kɔni na an b'a baara la mais n ma titre foyi choisi fɔlɔ comme o bɛ EP titre ye voilà on va dire mais est-ce que i kɛlen don ka featuring dɔw k'a kɔnɔna la wa an bɛna featuring k'a kɔnɔ inchallah an bɛna featuring kɛ ni rappeur caman k'a kɔnɔ tel que i n'a fɔ jɔn i n'a fɔ a ka di n ye ka featuring kɛ ni Balime y'a kɔnɔ VZ voilà mais ni artiste tɔw yɛrɛ ka collaboration bɛ cogo bon actuellement ne ni artiste foyi tɛ ka collaborer fɔlɔ donc i kelen de bɛ k'i ka ko voilà heure in na n bɛ ka wuli dɔɔni quoi parce que a daminɛna a mɛnna dibi la quoi voilà sisan n bɛ ka dɔn alhamdulillah mais don n'a nataw la est ce que Soldat Boy bɛna continuer ni musique in ye ou a bɛna bila bon an t'o dɔn fɔlɔ dɛ ala de b'o dɔn ala de b'o dɔn ala de b'o dɔn a kɔni man di k'a bila tan fo n ka koba dɔ kɛ quoi f'i ka koba dɔ fo n ka étage dɔ jɔ mɔgɔw b'a dɔn ko Soldat ye n jɔ dɔnkilida la o n'a ɲɔgɔnna ala ka nɔgɔ yeah Soldat ka idole yɛrɛ ye jɔn n bɔra ka fiyɛ kuma daminɛ na Soldat après Soldat Talibi de bɛ yen mais mun de ye Soldat diya ye Soldat dɔnkilida a jateminɛ dɔrɔn mɔgɔ tɛ Soldat ka Mali kɔnɔ dɔnkilida la a tɛ yen n'a bɛ yen ne t'a dɔn fɔlɔ ala bɛ se ne yɛrɛ non n m'o fɔ dɛ mais e ko ko mɔgɔ tɛ yen ne ko n ka idole ka ne kelen bɔ a la donc e kelen bɔ a la sinon a bɛ se ni bɛɛ ye a bɛ se ni bɛɛ ka ne kelen bɛ bɔ a la donc e kelen bɛ bɔ a la ok an sera an ka émission kuncɛman yɔrɔ la folikan laban jumɛn b'e bolo ka di i ka fans ma bon n bɛ min f'u ye dɔrɔn u sara tɛ n bolo quoi heure bɛɛ mun tɔɔrɔ ni n ka fɛnw b'a partager dɔw bɛ n wele yɛrɛ k'an fɔ n t'u dɔn ni rien mais kanu de b'o kɛ quoi donc big up a ka di n ye trop voilà why no chanter encore ça no amado musique l'attend jusqu'à la fin antenne dabla Mali la jamais dɔnkili dɔn tan il faut que Mali musique ka bɔ tan
System kele no antena totan. Chogo ya te imanu me kukosa. Koraga wega gina huwa gotala. Baby fima, baby killer. Yeah, me bro, cheka nikosa. I been for a ma, bekera na shit kono imae antan kosa. Yeah. Wow, courage. Balma HDTV la yaba. J'espère que aw yɛrɛ bɔra ka kuma caman mɛn sɔrɔ la bɔ da kɔnɔ ko a bɛ ka na ni kobaw de ye ka di aw ma 2021 kɔnɔna la. Donc an b'a fɔ a ye ko aw kana ɲinɛ ko taa abonné sɔrɔ la bɔ ka page sanfɛ ko caman labɛnnen don aw kɔnɔ 2021 na. Donc an b'a fɔ a ye ko aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ la.